بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مقصد یہ ہے آج کا جو پہلا میرا درس ہے اس میں بنیادی بات وہی ہے کہ ہمارے دلائل کتنے ہیں؟ 4۔ ہم ان 4 دلائل کو مانتے ہیں اور ہم جو بات بھی کہیں گے، کوئی تعریف کریں گے تو وہ بھی 4 جگہوں میں سے کسی دلیل میں ہوگی، یا اجماع میں ہوگی یا قیاس میں ہوگی۔ لیکن غیر مقلدین یہ کوئی تعریف نہیں نکال سکتے کسی چیز کی بھی، جیسے میں نے بتایا کہ خود حدیث کی تعریف قرآن حدیث میں نہیں ہے، صحیح حدیث کی تعریف قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ تقریباً 25 سال گزر گیا، پسرور میں ضلع سیالکوٹ میں مناظرہ تھا، میں نے لکھا 20 رکعت تراویح با جماعت سنت معتبر ہے، انہوں نے لکھا کہ 8 رکعت تراویح با جماعت سنت معتبر ہے۔ رسول مناظر میں یہ لکھا ہے کہ دعوے میں حکم ہونا چاہیے، تو حکم کیا ہے؟ میں نے بھی لکھ دیا، انہوں نے بھی لکھ دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے جو مفرد الفاظ ہیں ان کی تعریف ہو جائے کہ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں، تاکہ بات بالکل واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سنت مؤکدہ کی تعریف لکھیں اور صرف قرآن یا حدیث سے، کسی امتی کی کتاب سے چوری نہ کرے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ جایا کرتے ہیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، ان سے چوری کرنے کی تعریف بیچاروں نے کافی شور مچا کے پھر لکھا السنت ما واظبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ ہی، سنت وہ چیز ہے جس پر حضرت نے بذات خود مواظبت فرمائی ہو، ہمیشگی فرمائی ہو، وہ سنت ہے۔ تو میں نے کہا یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانے ہے۔ فتح القدیر سے چوری کی ہے اور فتح القدیر والے نے خود اس کو غلط سمجھ کر اپنی دوسری کتاب تحل اصول میں رد کر دیا ہے کہ یہ تعریف غلط ہے۔ صحیح تعریف ہوئی ہے جو حدیث میں اور ہمارے اصول فقہ میں آتی ہے، السنت هو الطریقۃ المسلوکۃ المرضیۃ فی باب الدین سواء کانت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ الکرام علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ نبی پاک کی مواظبت ثابت ہو جائے تو بھی سنت ہے، صحابہ کی مواظبت ثابت ہو جائے تو بھی سنت ہے۔ میں نے کہا آپ کی تعریف جو ہے یہ نہ جامع ہے نہ مانے ہے۔ تو خود تعریف جو ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، کون کون سے بلا جی؟ بات سنیں گے آپ، جنس اور فصل سے مل کر تعریف بنتی ہے ہمیشہ، جنس سے جامعیت آتی ہے اور فصل سے مانعیت آتی ہے۔ تو اس لیے آپ خود بھی تعریفیں پہلے آپ نے یاد کی ہوں گی، لیکن یہ دونوں حصے ذہن میں رکھ کر یاد رکھیں، ان سے بھی کرائیں تو تعریف کے حصے جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جنس کا حصہ کون سا ہے اور فصل کا حصہ کون سا ہے۔ کلمہ ہے مثلا اسم فعل حرف، اب یہ کہ ہر با معنی ہے یہ درجہ جنس کا ہے، اس کے ساتھ زمانہ پایا جائے یہ فصل ہے نا فعل کے لیے۔ تو اس طریقے سے جب آپ دلیلوں کا تجزیہ، تعریفوں کا تجزیہ کریں گے، اس میں کتنا حصہ جو ہے وہ جنس کا ہے اور کتنا حصہ فصل کا ہے، تو ایک کو تو آپ کو یاد جلدی ہو جائے گی۔ لزوم میں دونوں برابر ہیں جنس کے درجے میں، فرض بھی اور نفل بھی، نہ واجب بھی۔ تو فصل کیا ہے کہ یہاں قطعیت ہے لزوم میں، یہاں ظنیت ہے لزوم میں۔ سنت اور نفل میں یہی فرق ہے، دونوں باتیں حضور پاک سے ثابت ہیں۔ اس درجے میں یہ درجہ جنس میں ہے، لیکن جہاں مواظبت پائی جائے گی یہ فصل ہے سنت مؤکدہ کے لیے، اس کو ہم سنت مؤکدہ کہیں گے۔ جہاں مواظبت نہ پائی جائے گی اس کو مستحب یا نفل کہیں گے۔ تو ہر تعریف جو ہے وہ جنس اور فصل سے مل کر بنتی ہے، کیونکہ تعریف کے لیے جامع اور معنی ہونا ضروری ہے۔
तो जामियत जिनस से आती है और मानियत फसल से आती है। तो मैंने कहा कि आपने जो तारीफ की है ना जामे है ना माने है। जामे तो माने तो इसलिए नहीं कि फराइज पर भी हुजूर ने मवाज़िन फरमाई है या नहीं, और वाजिबात पर तो वो सारे इसमें सुन्नत में शामिल हो गया। और जामियत इसमें नहीं कि बहुत सी सुनते इसमें आ नहीं रही, तो अवाम का मजमा था, तो उनके एतबार से मैंने पूछा तो भी देखो सब मुसलमान जानते हैं कि पांचों नमाजों से पहले अजान कहना भी सुन्नत है, इकामत कहना भी सुन्नत है। इसमें तारीफ में है कि सुन्नत वो काम है जो हजरत ने खुद हमेशा किया हो, और हजरत ने खुद एक दफा भी अजान नहीं की, एक दफा भी जिंदगी भर में हजरत ने खुद इकामत नहीं कही। तो ये जो दो सुन्नतें पूरे मुसलमानों में इत्तेफाकी है, इस तारीफ में तो वो भी सुन्नतों से खारिज हो गई, क्योंकि मवाज़बत बेनफ्स से ही नहीं पाई गई। हमारे यहाँ मवाज़बत तशरीह कहते हैं इसको, कि हजरत के हुक्म से काम शुरू हो और फिर उस पर मवाज़बत पाई जाए हजरत के सामने, तो इसलिए हमारे यहाँ तो मवाज़बत तशरीह पाई गई ना। वो कहते थे मवाज़बत बेनफ्स से ही पाई जाए खुद हजरत के। मैंने कहा ये जो तारीफ आपने की है ना जामे है ना माने है, इसलिए चोरी भी की, चोरी का इल्जाम भी सर पर लिया कि हमारी फतुल कदीर से ये तारीफ ली, और काम भी ना बना। इसको कहते हैं खसरत दुनिया वाला आखिरा, न दीन रहा ना दुनिया रही। मैंने कहा डूब मरने की बात है, नाम कुरान जिसका लेते हो और तारीफें हमारी किताबों से चोरी करते हो। तो वो जो तारीफ कर रहा था उसका नाम मोहम्मद रफीक था, एक हाथ उसका था, दूसरा नहीं था। ये पता नहीं कुरान वाला था या हदीस वाला था बहरहाल एक ही। तो उसका उस्ताद 5 सफ़े पीछे बैठा था। देखो ना कितनी कदर है उस्ताद। शागिर्द 5 सफ़े आगे, उस्ताद 5 सफ़े पीछे बैठा। वो खड़ा हुआ कि जी मेरा नाम अब्दुल रहीम है और मैं मौलवी रफीक साहब का उस्ताद हूँ। तो आप रफीक साहब मेरे शागिर्द को परेशान कर रहे हैं कि सुन्नत मुअक्कदा की जामे माने तारीफ करें, वो मुझे ही नहीं आती कहता है। मैं उस्ताद हूं, मुझे भी नहीं आती, तो इसको आप क्यों तंग कर रहे हैं? आप हमें 3 महीने की मोहलत दें, फिर हम याद कर लेंगे। तो मैंने कहा कि सारी उम्र तो आपने याद नहीं की, 3 महीने में क्या याद करेंगे? बस ये कर लेंगे, 3 महीने मोहलत देंगे। मैंने कहा फिर 3 महीने में आप चलो सुन्नत मुअक्कदा की तारीफ चोरी करके याद कर ले कहीं से, तो फिर मुनाजरा होगा। फिर मैंने हदीस सही की तारीफ पूछनी, हदीस ज़ईफ की, फिर आप कहेंगे 3 महीने और दे दो। तो आज ही जितनी मोहलत मांगनी है वो मांग लो। तो नहीं, 3 महीने में सब कुछ याद कर लेंगे। ये कुछ भी याद नहीं होगा, जो याद होगा वो मुझे अभी याद है। क्या याद करना है आपने? क्या आपको पता है? उनका 3 महीने के बाद जब मैं आऊंगा तो पुलिस को दरखास्त दे के मुनाजरा बंद कराया जाएगा और कुछ भी नहीं। या पुलिस अल मदद अल गयास, चुनाचे यही किया उन्होंने। 3 माह के बाद तारीख मुकर्रर हो गई। मैं घर से निकला तो मैं देहात में रहता हूँ, शहर उकाले की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में डाकिया मिला, उसने मुझे खत दिया। हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत लाहौरी के खुलफा में से वो खत मिला कि मुनाजरा बंद हो गया है, आप ना आए। मैंने खत जेब में डाल लिया। मौलाना को धोखा दे दिया उन्होंने। मैं चला गया। मैंने कहा चलो किराया है ना आने जाने का। मैं जब वहां पहुंचा तो हजरत इतने परेशान थे, 50-60 गैर मुकल्लफ हमारे सारे मौलवी साहब आए बैठे, आओ मुनाजरा करो, आओ मुनाजरा करो। तो मौलाना ने सबको रोक दिया था कि कोई ना आए। अब मैं जब वहां पहुंचा, मौलाना मुझे देखना कि हाथ नहीं मिला। मैंने कहा जेब में है। फिर तू क्यों आ गया? हजरत आप फरमाए कि आना चाहिए थे। लिखा था तूने बड़ी अक्लमंदी की, मुझे तो बड़ा तंग कर रखा है। वो कागज लेके लाए हुए थे कि हदीस जो होगी वो सियासता व माँ वाफा का बिहा, माँ वाफा का बिहा से होगी।
सिहा लिखा था सीन के साथ, सिहा, और हा भी दूसरी लाहौर वाली थी, सिहा सिता। वाफा का बिहा जो काफ है वो डंडे वाला था। तो मैंने पढ़ा ना, तो मैं पढ़ के जरा हंसा, तो मौलाना ने फौरन यूं हाथ अपनी उंगली मुंह पर रखी, बस चले गए। मैंने कहा हज़रत ये क्या बात, आपने मुझे खामोश कर दिया था कि इन बेईमानों को सारी उम्र गलत पढ़ने दिया करो, इन्हें कौन सा एहसान मानना है कि हमारी किसी ने तस्हीह कर दी है। जो गलत लिखे मैंने कभी इनको गलती नहीं बताई, सारी उम्र ही गलत लिखी, सारी उम्र ही गलत पढ़े। और जब मैं पहुंच गया, हमने ऐलान कर दिया तो भाई ठीक है हम आ गए हैं, आओ मुनाजरे के लिए, फिर भागे परहेज की तरफ। हम बार बार ऐलान कर रहे थे कि 3 महीने मोहलत मांगी थी, आओ सुन्नत मुक़द्दा की तारीफ सुनाओ हमें, आओ सही हदीस की तारीफ सुनाओ। फिर क्या, देखो जी उनका स्पीकर भी बंद कर दो, हमारा भी बंद कर दो, हम बड़े परेशान हैं जी, उन्होंने हमें परेशान कर रखा है। तो इसके बावजूद 3 माह बाद मुझे फिर एक रसाला मिला, मुकालमा तरावी उसका नाम था, जिसमें लिखा था कि पसरूर में हनफियों की जिल्लत में शिकस्त। हम सारा दिन किताबें लेकर मुनाज़रे के मैदान में बैठे रहे और कोई हनफी मुनाज़र वहां नहीं था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।